Ito lang po yung guys, oh. Yung nahuli namin. No? Okay guys. Matambaka. Ano guys, matambaka. Okay guys. Ito yung matambaka guys. Okay guys. Chill out dyan guys ha. Isda. Ito mo ito guys na. Yan. Sarap lang. Okay. Lambay guys. Ito. Ano ba? Tao. Pagtugta. Ay, nahuli pati yung tamban guys. No? Nahulog pa. Tamban guys, oh. Guys, oh. Tabang kalang. Itong bangay pa. Okay guys. Hindi pa, oh. Okay pa guys. Magbo. Ipos. Kita lang ito. Apa ni? So guys, oh. Yan, oh. Isda yan guys, oh. Guys, oh. Ito guys, guys, oh. Oh. Sino-sino guys, oh. Isda na guys, pag musino guys. Okay. Yang bicara tu. Okay guys, ito guys, oh. Ito. Kinain ng ano guys. Kinain ng nukos.
guys, ilalim guys. No? Yung nagputi-puti guys, yung pong isda guys. No? Dalawa yung guys. Uy, kinain ng ano guys. Nahulog pa. Guys, amban. Guys, kinain ng kasag. Guys, ito. Uy! Anong tawag dito sa inyo guys? Sa amin dito ay putian. Auman to no? Auman niyo pa? Ha? Ha? Oo, putian no? Guys oh. Yan na po yung huli namin guys. Ito guys no. Ano pangalan sa inyo to guys no? Sobrang laki guys pero dito itong kunin guys. Ihulog natin ito guys. Ayan guys oh. Andun guys. Mahulog. Tapos na tayo guys no. So munti ka na ako nahulog. Ito na yung huli namin guys. Diba guys? Sobrang sarap to guys. May kasag pa guys oh. Diba? So hindi na magasadong marami guys oh. Kasi ano kasi guys oh. So thank you guys no. Thank you sa mga nanonood sa amin guys no. Sana supportahan nyo kami guys no. Hanggang sa dulo guys no. Baka makajackpot tayo sa the next video namin guys no. So shout out pala sa lahat yan ng mga subscribers natin na lalo na kay Nibnib, Migo yung vlog, Pamilya Vlog o Mini Vlogs po sa YouTube channel niya at huwag yung kalimutan guys no, Romvlogs TV guys no. So content po tayo guys na mangingisda tayo guys na no. At ito naman yung huli natin guys oh. Sakto lang guys. Makaulam na tayo dito guys at sobrang laki pa guys oh. At masasarap yung isda guys. So makikita din guys no pag ano tayo natin doon sa bahay. Let's go!